Hello guys, बेसी दिन हो जैसे वीडियो न बना दो ना अपनी खान बाबी थकी वो ओदाय काम न करी ना नदी दे जाए थके निका भी बाबी वो बोले भी अलग काम बेसी करे कितने बार तो वीडियो बना बोले भी टाइम ही नहीं ना तो इतना मॉर्निंग ऐसे तो उठी ना ये तो मार्केट बीन्स खान हल्की ना रखे ये तो मार्केट बिया कर देना ये तो राइनी का बन रखी ना ऐसे तो ये तो बीन्स खान तो लंबा वासे तो पूरा ये तो उठी बोले दिवो करना ना ये तो खान बनाई जैसे तो काम ना करी ना होता है जंगल नदी बेरासी निका भी बाबी था वो लेवी निका भी नहीं दे मैं खान तो होता है काम करा ना से और आज तो काम विशेष और मैं लाना ये तो गोर कंपाउंड की हाली ना से ना ये तो खान भी अपनी खान के दिखा बोले ऐसे itu hoता है निका support करने support कोई थे भी और मैं ini मैं ला टाइम है सब तेरे ना itu वीडियो खान बनाएंगे ना अपनी खान के दिखाई थे वो तो सही थे भी ठीक है दिखाई दी लो लाइव में तो itu सही दे itu हाले itu ये तो उठी बोले दिवो करने ना itu beans पे अपने खान भी जाने से होला itu कुनबा लंबा होला से और कुनबा इमान खतना किसिम किसिम ऐसे itu kan भी ना तो itu kan तो लंबा होला से itu यार से तो itu तो लोग next month itu इमान लंबा हो जाओ next month नहीं ना itu last month पहले ना कावले टाइम भी पहुंच जाओ इधर so इतना तो इमान नहीं हल्दी ना सीधे और को तैसे मुझे देखा वो देख बार ने नेगेटिव ऐसे हुए ये तो क्या ऐसे हुए Kerala. केरला से नहीं ना ये तो केरला से तो ना ये टीवी ऐसे मुझे अलग पोस्टर भी दिखाई दिया ये तो खान की वो कर बोले माइका खान भी नहीं तो ये तो ब्रा इन्हीं का ना ये तो खान ब्रा इन्हीं का रखी जैसे ये टीवी ऐसे बीन्स ना तो ये तो खान तो ना पुंचा हो जैसे ये तो खान खुरे निशना ना इन्हीं का ऐसे तो मैं कभी तो हिंदी में भी व्लॉग बनेगा कोशिश करेंगे ना हिंदी इतना अच्छा से मालूम नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ लेकिन आजकल तो थोड़ा नागामिस में से बना रहेंगे ना वो वीडियो सब तेवरा कितना तो हिंदी ना कितना तो नागामिस इन्हीं का बनाई था वो तो ये तो सभी मोइला गोर पकन दो ये तो हम तो सब अनारस हाली ना जीतना देखिए वो पारा सब निकल हले मुर्गी तो ना सभी दे मुर्गी ला काम तो सही दे ये तो अनारस ना आजिकाली छोटो छोटो ओलाई थे ना ये तो तक भी नाचारी ना खाई दिशु ये तो सभी इन्हीं का पूरा खाई दिया से मुर्गी खाना ये तो साल तो इसर मुर्गी सब उलासु ये तो गन भी उलासु तो भी उलासे ये तो ना 3 years वासी तो 3 years ना 3 साल तो सब उलासे नहीं वो तो भी उलासु ओ तो लाला ना और कोते टैक्सी itu भी उलासे itu भी मुर्गी रखा ही बोला और ये तो पता तो क्या सीजन है ये तो खुरी नहीं दे itu नानानी है ना नैनी ये कोई थे मुझे खान को था ना ये तो जंगल दे अलग पता ना था क्या तम दी तो खाई था कि मुझे खान ना अलग मुझे ना जैसे को ले तो सिटी ताऊ जो इतना ताइला ताऊ जो ले तो भी सी बालोला से तो बड़ा नकाती ना से ये तो खुरे खान तो गिराई दे वो मुझे सब ना ग्रोसर से रखी वो ना पड़े तो भी गिरेगी ना से ना तो ये तो कंपाउंड भी बेसी डंगर है तो ना और अनारस तो तारे तक पैसे वही अलग दिखाई दे वो जाए ना
ওচৰতে যাই কিনে দেখাই দিব আৰু এইটো খানটো কুচু কয় না কুচু খান হালি কিনে আছে মুৰ্গীৰ কাৰণে চব এনেকা ৰাখি কিনে আছে এইটো বি আছে চাবি দে এইটো বি ওলাইছে আৰু এইটো বেল দানা হয় না এইটোতো খতম হৈছে এইটো চলদিটো একটা দুইটা এনেই ধৰি আছো বিয়া হৈ গৈছে আৰু তাতে তাক যাই কিনে আছে তো মই বি যাই কিনে এতিয়াতো ভাত খাই ল'ব এনেকা কৰি না আৰু দোসৰা কাম বি আছে মই খান বস্তি মানুহ কেনেকা কাম কৰি থাকে দিন এইটো অলপ দেখাই দিব এইটোৰ পৰা চাই থাকিবি গাইছ আজি খৰি কাটি ওলাই যাইছে গৰুৰ ওচৰতে এইটো চাবি চেন বিয়া হোৱাৰ পৰা না এইটো ওপৰতে এইটো লাইন ঠিক যাইছে না অলপ নিচে লাটো চাবি দে এইটো ইফালেতো খতম হোৱা আছে না চাই কিনে বি জানিব পাৰি না এনেকৈ আছোঁ চেন বিয়া হৈ কিনে কাটিব নাপাৰি কিনে ৰাখি কিনে আছে মই লাভ পাব মই জনাই কিনে আছে গৰুটো এইটো ওচৰতে না এইটো ওলাই থৈছোঁ এইটো খান কাটে আছে আজিকালিতো না জংঘল দি ওলিবি খৰি খান চব গ্ৰীণ হৈ যাইছে তো দিন বাৰ এতিয়া কাম কৰিব চেনটো নতুন হালি কিনে আছে এইটো না এইটো নতুন হালি কিনে আছে আগেতেতো মই খান এইটো লগ কাটি থাকে এইটো হ'লে এইটো আজিতো এইটো নাকাটি কিনে কোম্পানী লগাই এনেকৈ চলাব এইটো চেন না দাৰ কৰা দাম দিয়ে নাজানে কিনে অলপ মিষ্টেক হৈছে বুলি খৰি কাটিবলৈ নাপাৰা হৈছে চেন নতুন দুইটা কিনি কিনে না লছ হৈ যাইছে না আৰু চেন বি বেছি দাম আছে 1000 প্লাছ বি আছে তো বেছি দাম আছে তো কিনিকা হ'ব এইটো খান কাটি চাবলৈ আছে দে কাটি কিনে আপুনি খানকে দেখাব গাইছ চাবি পানী গেৰি থাকিছে না এইটো উপায় নাই এনেকা কেম্প বনাই কিনে খৰি কাটি আছে চাবি দে মেচিনটো চলাইছিল না এনেকা আছে সামানটো না পুৰা তো এইটো কাটিব দুইটা কাটি দিছে পানী গিৰা পৰা না তাতে কাটি ৰাখি নাছো কিনিকা পিছ ওলাব পিছতে দেখাব আৰু ওপৰতে ছোট দুইটা আছে মই লাভ পাবাতো উঠাছে তাই না কালি দুইজন আছে তো কিনিকা কাম কৰা আছে এইটো অলপ দেখাবলৈ মন আছে বুলি না পানী গিৰি যাইছে এইটো ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আৰু এইটো ওপৰতে টাইমেই নাই কাম কৰা আছে না কিমান কাটিব পাৰিব পিছতে দেখাব এতিয়াতো ডাঙৰ দুইটা আছে ওপৰতে দুইটা আছে এইটো চব দেই কাটি দিছে এইটো এইটো আছে অলপ তেৰা হয় বালটো বাল আছে অলপতো তেৰা হৈ যাইছে তো চেন না বেছি টাইম লাগে এইটো লক না কাটি কিনে কাটি আছে এইটো বেছি টাইম লাগে আছে এইটো কাটিছে গ'লে ফাট কাটিব পাৰে না হ'লে অলপ বাল পৰা দাৰ নকৰিছে গ'লে তেৰা পলাই যায় এইটোৰ পৰা না এইটো লক না কাটি কিনে কোম্পানী লাইনে চলাইছে হৈ যাইছে গাইছ চাবি দেই আজি কিমান কাটিছে মই এতিয়া দেখাই দিওঁ পানী গিৰা পৰা না তাতে জেগাটোতো দেখাব পৰা নাই কেনেকৈ কাটি কিনে আছে চাবি দেই এইটো ইমান এক্সপাৰ্টটো নাই মই এক্সপাৰ্টটো নহয় হ'লে বি ইমান বিয়াটো কাটা নাই মই বি ইমান বিয়াটো নহয় এইটো কাৰণে না কিমান পিছ কাটিছে একবাৰ হিচাপ কৰিব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 আছে 16 to 12 feet একটা shift আছে না 1 2 shift আছে আৰু একটা extra আছে এইটো পিছতে কিবা কৰোঁ দে আৰু এইটো 8 আছে 24 না তো দুইটা shift আছে চারটা shift হৈছে
650 8 10 1050 এনেকা হ'ব নেকি আৰু মই লাগৰ দিবি ৰাখি না আছে ইমানে কাটিং চাইছো না এইটো চাবি দে মই খান লাভ বস্তু আছে দে এইটো মই খান লাভ ভিলেজ আছে এইটো বেছি মানুহ দি থাকে না এইটো পুৰা দেখাই দি আছো অলপ না এইটো ভিলেজটো ফুল পুৰাটো দেখাব পৰা নাই নাপাৰেও এইটো আৰু তো নিচে দি আছে গৰটো না হ'লেবি এতিয়াতো ইমানেই দেখাই দিব টাইম ভাল পাইছে বুলি চাৰ্চ খানটো এইটো ওপৰতে আছে এইটো চাইড আৰু ওপৰতে বি গৰ পিছে আছে এনেকৈ আছো তো গাইছ মই বি ভাত খাই কিনে এতিয়াতো ৰেষ্ট কৰিবলৈ আছে চব হৈ যাইছে না তো কোৱা নিচিনা কাম কৰি থাকিছো লিবি পানী গেৰি থাকিছে তো কেনেকুৱা দেখাব না এইটো ওপৰতে কাম কৰা আছে টাইমেই নাই তো মই পাৰিছো গ'লে একদিনটো মই এইখন না বস্তু না এইটোখন ভিডিঅ'ত ঠিক বনাই কিনে আপোনালোকে দেখাবলৈ আছে তো পৰা এনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰি থাকিবি আজিলা ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিব দে চ' বাই বাই